Hello guys, so na po ta diri another day na po sa tong vlog kay vlogger man ta. So nata diri sa ka kuan, mangita tag deserving na to nga mataga na to kuan. Tabang ba kay vlogger man ta. Mangita tag tao nga matabangan gina to, mataga na to tabang karong kuan na adlaw. Kasi masinanay oh. Luik ilang balay, mara na lang balay atong sinanay. Kaya may basig muna na itong matagaan o deserving karong adlaw. So, Nay! Oy, Nay, mayong buntag, nanay. buntag ko diya, sir. Unsa man ka, Nay? Guba, lagi ko kuha sa niyang payag Uy, nga. mani imong payag, Nay? Dira ka nagpuyo, Nay? Maulad di, sir. Guba naman lagi kayo na, Nay. Tiniting ka pobrehon, wa maatiman nag-repair. Gubo na lang ni. Dira ra pud ka nagpuyo, Nay. Ayom-ayom na lang, maga. Luuya, Ato kog trapal. luuya pud kayo nimo, Nay, no? Maulad din yung pobre lagi, sir. Nakaluoy pud kayo gid. Why kwarta gi ka budget? Ay kanang kwarta nay murag maswertian gi ka karong adlaw, Nay, kay ako, Nay, vlogger ko, Nay. Ay, salamat ug maumanggaling ng Vlogger ko, Nay, dayo nangita kog tao nga deserving nga matagana ako sa akong tabang kay vlogger man ko, Nay. ay, salamat, sir. Kini imong balay, Nay, ato ning pahimuan og bag-o nga balay para di na gid ka maproblema gyud kay ako, Nay, tabang ra ning ako, Nay, kay vlogger man ko. Ay, salamat ug mao na imong plano, sir, kay dugay na gid ning taon ko nagpaabot og kinsay mo tabang nako, sir. Ay kabala ka, Nay, kay karong adlaw, Nay, matubag na gina imong pag-ampo, ginay. So naalang ko ihatag nimo, ginagmay lang gini, Nay, kay vlogger man ko, Nay. Okay ra ba, Nay, nga makakuan ko si imong kanay? Ay, okay ra, sir. Oy, Tagaan ka sa tagalang taganay, ha. Kini lang sa akong una nimo atag, Nay. ay, salamat, sir. Oy, kay dako na ginig katabang ning ahong payag. Tanawa na, Nay, og unsa na, Nay. Kay mo na akong matabang ni vlogger man ko. Ay, isa ka drawing dun ni sa imong ikahatag Hmm. nako. Tagaan ti ka og balay, Nay. Mao lang na sa akong iuna, Nay. Salamat, Nay, sir, ha. balay. Oh. Salamat, sir. Kana karon plano pa lang na, Nay. Oy, salamat gyud. Oy, ug mao ni matuman, sir. Plano pa lang na kay mga wala pa man koy kita karon, so plano pa lang na ako Plano ang pa lang ni, hinaot pa ang plano. Matuman gyud ni, sir. para abot sa ra. panahon. Maabot ra ang panahon, Sige, sir, kay mato na ko, Nay. dako gyud ko kalipay. Oh. Na, natabangan ko ni ang payag. So, salamat kayo, Nay, sa imong kuan. Ay, salamat po, sir. Mato sa na ko. imong bisita, sir. Mato na ko. Oh, amping, sir. So, guys, na po tayo laing natabangan karon, no? So, palihog lang ko og kuan lang ang video para nalang po tayo dagang patang matabangan. So, maoro to, dagang salamat.